अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तो इस वीडियो को लाज़मी पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूरह मोहम्मद पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। प्यारे नाज़रीन, बड़े बड़े उलूम की किताबों में ये वजीफ़ा लिखा गया है कि कुरान पाक की कुछ सूरतें, कुछ आयतें ऐसी हैं जिनको अगर पढ़ लिया जाए तो उनके पढ़ने से बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं, उनके पढ़ने से बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं। प्यारे दोस्तों, सूरह मोहम्मद ऐसी बाबरकत सूरत है, अगर कोई शख्स इस बाबरकत सूरत को रोज़ाना पढ़ने की आदत बना लेता है तो अल्लाह पाक उसे बेशुमार इज़्ज़त से नवाजता है। अगर आप हजरात भी चाहते हैं कि आपके दुकान में, मकान में, कारोबार में बरकतें होने लगें, आपके कारोबार में जो बंदिशें हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो रोज़ाना अल्लाह पाक के मुक़द्दस कलाम कुरान मुक़द्दसा की इस बाबरकत सूरत को रोज़ाना पढ़ लिया करो। अगर पढ़ना नहीं आता है तो सुन लिया करो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक आपको इस बाबरकत सूरत की बरकत से तमाम परेशानियों से महफूज फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी ऐसी मुश्किल में घिर जाए जिसका कोई भी हल नज़र नहीं आता हो, तो ऐसी सूरत में उस शख्स को चाहिए कि रोज़ाना सूरह मोहम्मद को पढ़ लिया करे। अगर पढ़ना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर रोज़ाना सूरह मोहम्मद को सुन लिया करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद रोज़ तक ये अमल करने से अल्लाह पाक इस सूरत की बरकत से उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। एक और ख़ास बात याद रखिए, जब भी आप इस सूरत को पढ़ें या सुने तो आपके दिल में ये अक़ीदा होना चाहिए कि मैं इस सूरत को अल्लाह पाक की रज़ा के लिए सुन रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। आइए दोस्तों, इसी बाबरकत सूरत को सुन लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबअुल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबअुल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़दरबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदखिलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसन लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير ياس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم